नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 8 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। एक विशेष सूचना, जेकोसी कारण पई जेकोनी यात्रा पार्टीर यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन मध्ये होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी कलाबुदा गोविंदपुर केन्द्रापड़ा रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी गरसंग रानीताल बालेश्वर आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी शंखचिला जाजपुर रोड जाजपुर आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चतुर्थ रजनी खमण खेल पड़िया शंखचिला जाजपुर आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार शेष रजनी काईमाटिया भुवनेश्वर आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार शेष रजनी नाउगाँ छतियाना जगतसिंहपुर आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बंबुरी कंदरपुर बिरीबाटी कटक रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी बाउंसमूली चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी लक्ष्मी सागर भुवनेश्वर आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी पंचुपल्ली रेतंग खोर्धारे आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी छटीपड़ा सालेपुर कटक रे आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी रानीपड़ा दानगदी जाजपुर आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला की। यात्रा ओंकार आज हेउची तार शेष रजनी निर्मला पुरी रे आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। यात्रा रंग महल आज हेउची तार तृतीय रजनी मधुबन कुआखिया जाजपुर आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी ग्रामडीह गंगपड़ा खोर्धारे आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी ओराली आनंदपुर केन्दुझर आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी अंधारुआ चंदका भुवनेश्वर आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी दपा तिहिड़ी भद्रक रे आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। राजधानी अपेरा आज हेउची तार द्वितीय रजनी मानपुर ओलाभर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी अगापुर पद्मपुर भद्रक रे आजिर नाटक
କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅର୍ଦ୍ଧାଳିଆ ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଅନାଥ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମା ଧାକୁଲେଇ ପୀଠ ପ୍ରତାପନଗରୀ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଇଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶିରାପୁର ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମନା। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହରିପୁର ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଠପୁର ପିପିଲି ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୋମପୁର ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡିବାଗ ଇଚ୍ଛାପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜପଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାହାଡ଼ା ଆଳଙ୍ଗିରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାର୍ବତୀପୁର ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାମେଶ୍ୱର ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଳାଶପୁର ଛତାବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତରତରା ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉଜୁଣି ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରଙ୍ଗୀ ନିମପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କସୁଦା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଳିକିରି ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଲଦା ସିନ୍ଧିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୁରୁଗାଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଣି କୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेल टी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।